بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائنا الطلبة. اليوم إن شاء الله on va faire le TD numéro 3, propriété électrique des solutions. Mais avant de le faire, j'évoque une petite remarque concernant le TD numéro 2. في الحقيقة نسيت ما قلت لكم شي حاجة concernant le calcul de l'osmolarité تاع le NaCl. شوفوا كيفاش حسبناها. Parce que هنا عطاكم la concentration pondérale. Par contre, pour le CaCl2, il vous a donné la concentration molaire. شوفوا القانون تاع l'osmolarité راهو en fonction de l'osmolarité molaire. بمعنى إلا كان عطاكم l'osmolarité molaire vous appliquez directement, t'appliquez directement. Sinon, إلا كان عطاكم la concentration pondérale كيما لو كا تاع لو NaCl واش ديروا؟ تقسموها على لا ماس مولار لانه كاين علاقه تربط انتر لا مولاريتي اي لا كونسونطراسيون بونديرال اللي هي ام ار est égal à Cp divisé par la masse molaire. ام ار est égal à Cp اللي هي 11.7 divisé par la masse molaire de NaCl اللي هي 58.5 غرام بار مول. جوست برك هاد لا بتيت ريمارك قبل ما نبداو لو تي دي نيميرو 3. هذا هو لو تي دي نيميرو 3. Le TD, c'est les propriétés électriques des solutions. خصائص الكهربائية للمحاليل. حبيت نقول لكم باللي في لا فاز بريزونسيال on a fait 2 exercices. بقى لنا غير l'exercice numéro 3. L'énoncé de l'exercice en 27 degrés Celsius. Une cellule conductimétrique est remplie par une solution de KCl à 0,1 équivalent grammes par litre, dont la conductivité Xi est égale à 4 fois 10 à la puissance moins 2 en moins 1 cm moins 1. Et la résistance R est égale à 210 ohms. Dans la même cellule, une solution de NaOH a une résistance R est égale à 300 ohms. La question, calculer le pH de la solution de NaOH, sachant que les conductibilités équivalentes ioniques limites sont comme les lambda plus ou lambda moins le NaOH. Commençons par les données. D'abord, c'est quoi une cellule conductimétrique? La cellule conductimétrique, c'est un récipient. نحطو فيه la solution اللي حابين ندرسو les propriétés électriques تاعها. واش فيها هاد la cellule؟ فيها 2 électrodes, la cathode et l'anode. وش هو les électrodes؟ Les électrodes c'est une plaque métallique صفيحة معدنية مربوطة بان فيل كوندكتور خيط ناقل للتيار. نسميوه الأول نسميوه la cathode والدوزيام électrode نسميوه l'anode. Toujours une plaque métallique reliée par un fil conducteur خيط ناقل. وش الفائدة من هاد لا سيلول كوندكتيمتريك؟ الفائدة منها نقدروا ندرسوا بها اي خصائص كهربائيه لاي محلول. جست نحطوا المحلول تاعنا في وسط هذا لو ريسيبيون et on va appliquer une tension فرق جهد نقدروا نلقاو لا ريزيستانس لا ريزيستيفيتي لا كوندكتيفيتي اكسيتيرا. هذه هي الخاصيه تاع الفائده من لا سيلول كوندكتيمتريك. في التمرين تاعنا درسنا دو سوليسيون دون لا ميم سيلول. Deux solutions dans la même cellule. La première solution est la solution de KCl. La deuxième solution est la solution de NaOH. La première solution, le KCl, عندنا عليها deux informations. عندكم la conductivité électrique Xi, هاي القيمة تاعها. وعندكم ثاني la résistance R, هاي القيمة تاعها. Pour la deuxième solution, اللي هي la solution de NaOH, عندكم لا ريزيستانس غران تير هاي القيمه وعندكم لي كوندكتيفيتي ايونيك ليميت لوندا بليس ولوندا مو هاهم القيم تاعهم. حبيت برك ننبه اعزائنا الطلبه في التمرين عطاكم لا كوندكتيفيتي باردون لا كونسونطراسيون ايكيفالونت هاي تاع لو كاسيل. هذه ما تحتاجوهاش خلاص تقدروا تستغنيو عليها لانه ما عندها حتى دور في حل تاع التمارين تاعنا. السؤال واش طلب منكم تحسبوا له تلقاو له البي اش. البي اش تاع لو ان او اش
في الحالة العامة pour une base, hein, comment on calcule le pH? Le pH est égal à 14 plus log la molarité تاع la base تاعنا الأساس. الأساس تاعنا في الحالة هذه هو لو NaOH. ها هي الطريقة نفسها سي توجور 14 بليس لوغ لا مولاريتي دو NaOH. وبالتالي أهم حاجة لازم نلقاوها في التمرين هي لا مولاريتي دو NaOH. اون فوا نلقاو لا مولاريتي نقدروا نلقاو فاسيلمون لو pH تاع لو NaOH. نبو أعزائنا الطلبة في هاد لو تي دي نيميرو 3 عندكم 5 لوا لازم تكونوا تعرفوهم بور ريزودر نيمبورت كال اكزرسيس. هادو هما لي 5 لوا. La première loi, c'est la loi de Xi, la conductivité électrique, تساوي l'inverse de la résistivité المقلوب تاع la résistivité اللي هي ρ. عندكم كذلك la conductivité équivalente اسمها lambda. ها القانون تاعها est égal à alpha fois lambda plus lambda moins. Alpha c'est le coefficient de dissociation. نقدروا كذلك une autre loi نحسبوا lambda toujours. donc lambda نقدر نحسبوها بدو لوا بهذه وبهذه. Vous divisez la conductivité Xi par la concentration équivalente. La concentration équivalente de TD numéro 0 la loi est égale à 2 fois petit n z alpha n r. Vous divisez TD 0 تعرفوا مليح كيفاش نحسبوه ولكن معليش راح نذكركم كيفاش نحسبوها. La dernière loi اللي هي la cinquième c'est la résistance R راح تساوي ρ fois L divisé par S. ρ اللي هي la résistivité المقاومية fois L par S. داك نقول لكم شنو L و S. ومادام ρ تساوي 1 sur Xi من القانون الأول تقدروا نفس القانون راح يكون en fonction de Xi 1 sur Xi fois L sur S. وش هي L و S؟ L c'est la distance entre les deux électrodes entre la cathode et l'anode المسافة بيناتهم. و S c'est la surface de l'électrode المساحة تاع هاد الصفائح المعدنية. وهادو على العموم يكونوا من المعطيات ولا يعطيكم دوطر دوني باش تقدروا تحسبوهم بهم. حنا قلنا بلي لازمنا نلقاو لا مولاريتي دو NaOH بارمي هاد لي 5 لوا. لا مولاريتي تاعنا نلقاوها غير في هاد لا لوا تاع لا كونسونطراسيون ايكيفالونت وبالتالي راح نبداو من هاد القانون. La concentration équivalente هو القانون تاعها وبالتالي la molarité راح تساوي la concentration équivalente par 2 fois n fois z fois alpha. حنا من المعطيات تاعنا كذلك عندنا مشكل في la concentration équivalente ما كانش نقدروا نجبدوها من هاد لا لوا. لا لوا اللي تقول lambda est égal Xi divisé par la concentration équivalente. Lambda est égal à Xi par la concentration équivalente وبالتالي la concentration équivalente est égal à Xi par lambda. نعوضوا la concentration équivalente في القانون هذا تاع la molarité راح نلقاو Xi par lambda fois 2 fois n fois z fois alpha. حبيت ننبه أعزائنا الطلبة هذا التمرين راهو ساهل نعرفوا برك كيفاش نطبقوا القوانين تاعنا اللي هضرنا عليه. هاي la molarité تاعنا واش تساوي لامدا عوضناها بألفا فوا لامدا بلس لامدا موان من القانون هذا. لامدا إت إيكال ألفا فوا لامدا بلس لامدا موان. علاش حتى عوضنا به؟ باسكو في لي دوني تاعنا عندنا لامدا بلس و لامدا موان تاع لو NaOH وبالتالي نستغلو هاد المعطيات. حاجة أخرى مهمة كيما فعلنا في لو تي دي نيميرو 2 قلنا لكم لا كان ما مديرلكمش ألفا راح نتهزوه واحد بور لي سال مينيرو أملاح معدنية. حنا لو NaOH تاعنا هو عبارة عن ملح معدني راح نهزو ألفا إت إيكال أ1. باش نعرفو الآن والزاد لازمكم معادلة التفكك. الآن واش يعطيكم ان أ بلس أو واش موان. الآن سي لا فالونس تكافؤ راح يكون واحد. باردون الآن سي الكوفيسيون ستويكيومتريك إت إيكال أ1 والزاد سي لا فالونس التكافؤ توجور إت إيكال أ1. حنا قلنا لكم كي تجيو تلقاو الآن والزاد vous prenez un ion soit le cation ولا l'anion وتابليكيو عليه. في الحالة هذه هما صح في زوج واحد واحد ولكن في دوطر كا قادرين يكونوا من المستحسن انكم تهزوا ان سول ايون وتابليكيو عليه كيما هنا الان ا بلس الان تاعو ايت ايكال ا 1
و z est égal à 1. الفا قلنا راح ينزلوا واحد. شوفوا كي تعودوا الالفا واحد والان واحد والزد واحد، هاي كيفاش لكم لا مولاريتي est égal à xi par 2 fois lambda plus lambda moins. lambda plus و lambda moins من المعطيات. بار كونتر ما عندناش لو كسي. منين نجيبوه لو كسي؟ نجيبوه من القانون هذا، باسكو عندنا لا ريزيستانس تاع ان واش من المعطيات، وبالتالي نستغلوه باش نلقاو كسي. كسي ان واش تساوي 1 sur la résistance de ان واش fois L sur S. راح نلقاو مشكل ثاني انه L sur S ما عندناش، وبالتالي نجيبوه. منين راح نجيبوه؟ نجيبوه من لا بروميير سوليسيون تاع الكاسيال. نذكركم برك اعزائنا الطلبه انه استعملنا دو سوليسيون دون لا ميم سيلول. عندنا دو سوليسيون دون لا ميم سيلول. مادام استعملنا لا ميم سيلول، نفس الخليه هاد لا سيلول كوندكتيمتريك، معناتها ال و اس راهو نفسهم بور لي دو سوليسيون، ما يتبدلش ثابت، وبالتالي نقدروا نلقاو ال sur اس من لا بروميير سوليسيون اللي هي لا سوليسيون دو كاسيال. علاش حتى استغلينا هادو؟ لانه من المعطيات عطاكم كسي تاع الكاسيال وعطاكم لا ريزيستانس تاع الكاسيال. توجور من القانون هذا تقدروا تجبدوا ال sur اس. نجبدوا ال sur اس التطبيق العددي، ومن بعد اون فوا نلقاو ال sur اس نروحو نعوضوه باش نلقاو كسي دو ان واش. كي تلقاو كسي بور لو ان واش تابليكيو هنايا في لا مولاريتي ونلقاو لا مولاريتي دو ان واش. اون فوا تلقاو لا مولاريتي تقدروا فاسيلمون تحسبوا لو بي اش دو ان واش. شكرا اعزائنا الطلبه، حبيت برك ننبهكم الحاله مهمه بزاف. في حاله التطبيق العددي vous appliquez dans le système CGS. علاش حتى؟ لانه كسي دو كاسيال هاي في لو سيستيم CGS عندكم سنتيمتر موان 1. الام راهو يمشي في لي دو سيستيم، في الاس اي وفي السي جي اس. لا ميم شوز. شوفوا لوندا بليس و لوندا موان، شوفوا لي زينيتي تاعهم. ام موان 1 سنتيمتر كاري ايكيفالون غرام موان 1. هذا سي لو سيستيم سي جي اس. علاش؟ لانه سنتيمتر كاري خلاه يكون في سيستيم سي جي اس. الام و ليكيفالون غرام يمشي في لي دو سيستيم. مادام عندكم سنتيمتر سيتادير راح نتابليكيو في لو سيستيم سي جي اس. نخليوها لكم اعزائنا الطلبه بور فار لابليكاسيون نيميريك. ان شاء الله تكون سهله، نكونوا قدمنا لكم تسهيلات، ونلتقي ان شاء الله في حصص اخرى. مع السلامه.